Panganjali. Om Swastiastu. Good night, sir, and good night, everyone. Today I will present about the basic concept of Tirtha Karana in modern life. Before that, let me introduce myself. My name is Fariska Ruriananda. Okay, the first material is definition of Tirtha Karana. Tirtha Karana is the philosophy of life of the Balinese people, which means three causes of happiness. This philosophy emphasizes the importance of maintaining a balance between humans and God, Prahyangan, humans and other humans, Pawongan, and humans and nature, Pelemahan. These three elements must be in balance in order to create harmony and inner and outer well-being. In the modern context, Tirtha Karana is not only the basics of spiritual life, but also a guideline for social and environmental ethics in various areas of life including tourism. Nah, Tirtha Karana itu merupakan falsafah hidup masyarakat Bali yang berarti 3 penyebab kebahagiaan. Nah, di mana falsafah ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, itu Prahyangan, manusia dengan sesama manusia itu Pawongan, manusia dengan alam itu Pelemahan. Nah, di mana ketiga unsur ini harus berjalan seimbang agar tercipta keharmonisan dan kesejahteraan lahir batin. Nah, dalam konteks modern, Tirtha Karana tidak hanya menjadi dasar kehidupan spiritual, tetapi juga menjadi pedoman etika sosial dan lingkungan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk pariwisata. In the next material, the meaning of the three elements of Tirtha Karana. In practice, Tirtha Karana teaches balance in three areas of life. Prahyangan means maintaining a relationship with God through gratitude, prayer, and respect for holiness. Pawongan emphasizes the importance of harmonious relationships between fellow human beings. He based on love, mutual cooperation, and social justice. Meanwhile, Pelemahan teaches humans to live in harmony with nature through conservation and responsibility for the environment. If one aspect is neglected, the balance of life will be disrupted. Nah, selanjutnya itu makna 3 unsur Tirtha Karana. Dalam penerapannya, Tirtha Karana mengajarkan keseimbangan di 3 ranah kehidupan. Nah, Prahyangan bermakna menjaga hubungan manusia dengan Tuhan melalui rasa syukur, doa, dan penghormatan terhadap kesucian. Pawongan menekankan pentingnya hubungan harmonis antar sesama manusia yang dilandasi kasih sayang, gotong royong, dan keadilan sosial. Sedangkan Pelemahan mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam melalui tindakan pelestarian dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, apabila salah satu aspek diabaikan, maka keseimbangan hidup akan terganggu. Okay, the next material, case study misuse of Tirtha Karana. In the modern world, the values of Tirtha Karana are often misinterpreted or merely used as commercial symbols. One example of this occurred at a tourism company that used the Tirtha Karana logo to attract tourists with the image of sustainable tourism. However, in practice, the company's operations cause pollution in coastal areas, damage marine
ecosystems and disrupted the lives of local communities. The component displayed symbols of harmony but did not apply the principle of balance is its actual actions. Nah, di mana sini kita membahas studi kasus dari penyalahgunaan tata karana. Nah, dalam dunia modern, nilai tata karana sering kali disalahartikan atau hanya dijadikan simbol komersial. Nah, salah satu contohnya itu terjadi pada sebuah perusahaan pariwisata yang menggunakan logo tata karana untuk menarik wisatawan dengan citra wisata berkelanjutan. Nah, namun dalam praktiknya kegiatan operasional perusahaan tersebut justru menyebabkan pencemaran di wilayah pesisir atau merusak ekosistem laut dan mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Nah, di mana perusahaan tersebut menampilkan simbol keharmonisan tetapi tidak menerapkan prinsip keseimbangan dalam tindakan nyata. Okay, the next material. This case shows an imbalance in the application of Trita Karana from the Prahyangan aspect. Spiritual values are only used as a promotional tool without respect for the sanctity of nature. From the Pawangan aspect, local communities are not actively involved and do not receive fair benefits. Meanwhile, from the Palemahan aspect, activities that cause environmental damage demonstrate a disregard for ecological responsibility. Thus, the meaning of Trita Karana loses its essence and becomes nothing more than a slogan. Nah, kasus tersebut juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan Trita Karana. Nah, dari aspek perahyangan, nilai spiritual hanya dijadikan alat promosi tanpa penghormatan terhadap kesucian alam. Nah, dalam Pawongan, masyarakat lokal tidak dilibatkan secara aktif dan tidak memperoleh manfaat yang adil. Sedangkan dari aspek pelemahan, kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan menunjukkan pengabaian terhadap tanggung jawab ekologis. Nah, dengan demikian, makna Trita Karana kehilangan esensinya dan berubah menjadi sekadar slogan. And the next material, impact of misuse of Trita Karana values has various negative impacts. The coastal environment has been damaged by waste, pollution, and exploitation of natural resources. This damage also affects the social and economic life of local communities that depended on the sea. In addition, Belize cultural image as a region that upholds harmony between humans and nature has been tarnished. Indirectly, this also diminishes the spiritual values and trust of the community in sustainable tourism practice. Nah, dampak dari penyalahgunaan dari studi kasusnya tadi memiliki dampak negatif. Nah, lingkungan pesisir menjadi rusak akibat pencemaran limbah dan eksploitasi sumber daya alam. Nah, kerusakan tersebut juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang bergantung pada laut. Nah, selain itu, citra budaya Bali sebagai daerah yang menjunjung keharmonisan antara manusia dengan alam menjadi tercemar. Secara tidak langsung, hal ini juga menurunkan nilai spiritual dan kepercayaan masyarakat terhadap praktik pariwisata berkelanjutan. And the next material, solutions based on Prahyangan.
To restore the values of Parayangan, companies need to rekindle spiritual awareness in all their business activities. This can be done by conducting regular religious ceremonies, maintaining the sanctity of tourist status, and providing training on ethics and religious values to all employees. In this way, economic activities can be balanced with spiritual values rather than merely pursuing profit. Nah, solusi berdasarkan Parayangan. Nah, untuk memulihkan nilai Parayangan, perusahaan perlu menumbuhkan kembali kesadaran spiritual dalam setiap kegiatan usahanya. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan upacara keagamaan secara rutin, menjaga kesucian tempat wisata, serta memberikan pelatihan etika dan nilai-nilai keagamaan kepada seluruh karyawan. Dengan cara ini, kegiatan ekonomi dapat berjalan seimbang dengan nilai spiritual, bukan sekadar mengejar keuntungan semata. And the next material, solutions based on Powongan and Pelemahan. From the Powongan perspective, companies must actively involve local communities in tourism management. This involvement can take the form of economic empowerment, employment opportunities, and appreciation of local culture and customs. Meanwhile, in terms of Pelemahan, companies are required to implement environmentally friendly systems such as waste management, use of renewable energy, beach clean activities, and marine ecosystem rehabilitation. The application of the of these principles not only present not only preserves nature but also enhance the company image as a responsible tourism operator. Nah, selanjutnya itu solusi berdasarkan Powongan dan Pelemahan. Dari sisi Powongan, perusahaan harus melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam mengelola pariwisata. Nah, kelibatan ini juga dapat berupa pemberdayaan ekonomi, peluang kerja, serta penghargaan terhadap budaya dan adat setempat. Sedangkan dalam aspek pelemahan, perusahaan wajib menerapkan sistem ramah lingkungan seperti pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, kegiatan bersih pantai, serta rehabilitasi ekosistem laut. Nah, penerapan prinsip ini tidak hanya menjaga alam, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan sebagai pelaku pariwisata yang bertanggung jawab. And the next, conclusion. Tritakarana is a universal philosophy that remains relevant amid modern developments. The values contained therein teach that true property can only be achieved through a balance between Parahyangan, faith in God, Powongan, love for others, and Pelemahan, responsibility for nature. In the world of tourism, consistent application of Tritakarana will create a harmony between economic development, cultural preservation, and environmental sustainability.
Therefore, tata karana should not only be a symbol, but a way of life that is life and applied in the action. Jadi jadi kesimpulannya, Trita Karana merupakan falsafah universal yang tetap relevan di tengah perkembangan modern. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati hanya dapat dicapai melalui keseimbangan antara perayangan, iman kepada Tuhan, pawongan kasih terhadap sesama, dan pelemahan tanggung jawab terhadap alam. Nah, dalam dunia pariwisata, penerapan Trita Karana secara konsisten akan menciptakan harmoni antara pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, Trita Karana seharusnya tidak hanya menjadi simbol, tetapi menjadi pedoman hidup yang dihayati dan diterapkan dalam setiap tindakan. Okay, that's all from our presentation, and thank you. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.